ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 2021 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 2025, 2024, 2023, 22 ଏବଂ ଏହା 21ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ସବୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଇଜିଲି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସବୁଦିନ କରାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ପଚାରିଛି, 4 ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଆପଣଙ୍କର ହୁ। 4 ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ? ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ नो, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଡୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର। এই ଯୋଉ 4 ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଡେଲର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡେଲର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର? ନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନେସ୍କୋ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ୟୁନେସ୍କୋ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ୟୁନେସ୍କୋସ୍ 4 ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ କ'ଣ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ नो, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଡୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର। ତାକୁ ହିଁ 4 ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଆଡଗାର ଡେଲର ଏବଂ ଏଇଟା ୟୁନେସ୍କୋର ଅଟେ। ସେମିତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? ୟୁନିସେଫ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ଆଉ ମିଲେନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ କହିଥିଲେ ୟୁନେସ୍କୋ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ଆଉ ୟୁଏନଡିପି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର କରିବ। ସେମିତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ୱାର୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? ଭାରତରେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି? एनसीटी ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କରନ୍ତି ରେ? एनसीटी ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ, କରିକୁଲମ ଡିଜାଇନ, টেক্সଟ ବୁକ୍ ଡିଜାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏନସିଇଆରଟି ଆପଣଙ୍କର କରିବା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଡଭାଇଜରି ବଡିର ନାଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସିଏବି ଆପଣଙ୍କର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଆମେ କରିଦେବା। ସେମିତି କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ସାଉଥ ଏସିଆର ଯେତିକି ବି ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରନ୍ତି? NIEPA ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା NUEPA ଲେଖା ହେଇଥିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବା। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିବେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପାରମିଶନ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦିଏ? ୟୁଜିସି ଆପଣଙ୍କର ଦିଏ। ୟୁଜିସି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଲା? 1953 ମସିହାରେ ଇନୋଗୁରେସନ ହେଲା। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲା ରେ? 1956 ମସିହାରେ। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ କୋଉ ଦିବସ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଡେ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ନଲେଜ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାମ ପିଟ୍ରୋଡା 2005 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର। ସେମିତି ରିଟର୍ନ ଅଫ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆମକୁ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ତ କୋଉଠି ମେନସନ ଅଛି? ସେକ୍ସନ 139 ଆପଣଙ୍କର ଏରେ ମେନସନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କେସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ କେସଟାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରୋହିବିସନ। ପ୍ରୋହିବିସନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ କେସଟାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ। ଠିକ ଅଛି, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ এই ବହିଟାକୁ ଆପଣ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରିଟ୍ ମନେ ଅଛି ନା? ହୋମୋ ସେଇ ପୁରକୁ, ହେବିୟସ କର୍ପସ, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍, ସେରିଟିଓରି, ପ୍ରୋହିବିସନ, କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟୋ ମନେ ଅଛି? ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ এই ବହିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ପଚାରିଛି, ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜରେ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇନାହିଁ? ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ତ ପାଇଛି ରେ ଆପଣଙ୍କର, ଅଜନ୍ତା ବା ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ, ଖଜୁରାହ, ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଇନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନେଟ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପଢିଛେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର? ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବେତୁଲ ମୁଲତାଇ ବା ବେତୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅରିଜିନେଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ଆମର, ଦ ସେପାରେଟଲି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ ଲୋକେଟେଡ ଇନ୍ which of the following ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ? ସରି, ସ୍ପାର୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେପାରେଟଲି ତ ନା, ସ୍ପାର୍ଟଲି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଚାଇନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସାଉଥ ଚାଇନା।
ସବୁଗୁड़ा आपण हुए तो मन रखि नथिबे एतरे किछि असुविधा नै आउ चैनल रे आपणकर अछि नेक्स्ट गोटे डॉक्यूमेंट रो ना अछि कोन करी द फ्यूचर वी वांट द फ्यूचर एज वी वांट किबा वी वांट एटा आपणकर कोठी मेंशन कराइछि यूनाइटेड नेशन देखो माने हमें केमिति हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा हमें जानि छै ना रे डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट compromise with the needs of future generation आमे जेमिति करिबा सेमिति आपणकर आगामी भविष्य आपणकर होबो ताले एटा ऑप्शन नंबर ए हि जिवो साइलेंट वैली जो मूवमेंट आपणकर हेतिला ओ जगह रे आपणकर हेतिला सुगंधा कुमारी को द्वारा मने थिबो आपणकर केरल रे आपणकर ट्रॉपिक ऑफ देखंतो नेक्स्ट सिमलीपाल आपणकर कोठी अछि हमर सिमलीपाल ओडिसा रे आपणकर सिमलीपाल अछि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ए भितरु को देकी कि आपणकर पास हेई नाही आमे जानि छै ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ए भितरु को देखि बोलिविया बोलिविया देखि पास हेई नाही नेक्स्ट परवर्ती आपणकर क्वेश्चन देखंतु पचारै छी जे द कंट्री व्हिच लिव्ड ए टैक्स एटा 2018 मसिया रे गोटे टैक्स आपणक लगा हेतिला ताको बेस करि कि से आपणकर पचारितिला तो एटा आपणकर कोन करे कहलो ना सब टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस 2018 आपणकर इंडिया थिला एवं 2000 फेसबुक आउ व्हाट्सएप को आपणकर टैक्स लगैतिला आपणकर के उगांडा उगांडा आपणकर सबुठार देखंतु नेक्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किमा पीआईएल ए कांसेप्ट आपणकर कोठु आसीची पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपण एलिमिनेट करिया पई सिखले आपणकर गला माने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एगुडा गुटे गुटे हमें कहि परिबा फंडामेंटल राइट्स रो आपण अंश गुडा तले यूएसए रो आपणकर आसी यूएसए रो ठीक अछि नेक्स्ट गांधी जी को सॉरी फास्ट माने इंग्रेज मानको विरुद्ध रे प्रथम हमर लढई आपणकर कोटा आमे जानि छै ना यदि फास्ट मास मूवमेंट आपणकर कहिबा ताले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काहे कि ना ए सब देखंतु परे आपणकर हेछि ताले गांधी जी को फास्ट मास मूवमेंट आपणकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपणकर अटे ठीक अछि नेक्स्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आपणकर केबे आस्तिला आमे जानि छै रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आपणकर ए सब आपणकर के नेके आस्तिले लॉर्ड डेलाउसी आपणकर ताले इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो लॉर्ड डेलाउसी आपणकर आस्तिले सेटा को समय रे आपणकर हेतिबो माने देखि 1854 ना 1898 एक्चुअली 1898 रे एक्ट आपणकर आस्तिला परवर्ती आपणकर क्वेश्चन द यूनियन बजेट हमर जो बजेट हमें परिवेशन आपणकर करू एमिति गुटे बिल जोड़ा केवल और केवल लोकसभा रे पास हुए मनी बिल 110 किंतु यूनियन बजेट संपर्क रे 112 आपणकर अटे ठीक अछि नेक्स्ट एटी पचारि छी क्वाइट इंडिया मूवमेंट समय रे माने 1942 समय रे की आपणकर थिले वारेन हेस्टिंग तो नथिले रे लॉर्ड डेलाउसी भी नथिले लॉर्ड कर्जन भी नथिले ताले के थिले लॉर्ड लिथगो आपणकर थिले लॉर्ड लिथगो नेक्स्ट पचारि छी द रेड लाइन कैंपेन एटा आपणकर रेड लाइन कैंपेन कोथि पई जे आमे केमिति एंटीबायोटिक्स को आपणकर यूज करबा नै कर्ब इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स आपन ठीक अछि मिशन इनोवेशन एम्स एट मिशन इनोवेशन रो मूल उद्देश्य आपणकर कोन एते एते देखंतु गाड़ी आपणकर खर्च करा हिच तले हम कर देबा एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी इनोवेशन टू एड्रेस क्लाइमेट आपणकर चेंज ठीक अछि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर ए बहिटा को आपणकर के लिखितिले रे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू को द्वारा इमा लेखा हितबा आपणकर बेले डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये आपणकर परीक्षा रे पचारि दिए अछि नेक्स्ट मैन ऑफ डेस्टिनी काहन को आपणकर कहा जाय मैन ऑफ डेस्टिनी बोली आपणकर नेपोलियन को आपणकर कहा ठीक अछि नेक्स्ट किसान दिवस बा कृषक दिवस आमे केबे आपणकर पालन करितो किसान दिवस प्रत्येक वर्ष केबे आपणकर पालन करा जाय रे डिसेंबर मास 23 तारिख को आपणकर पालन करा जाय आपण लक्ष्य करूथिबे इंपोर्टेंट डेज रु गुटे प्रश्न कॉमन बही रु आपणकर दुई तीनटा खंडे आपणकर पचारि दउछि आ बाकी सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को बेस करिकि आपणकर कराइछि ठीक अछि थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।